वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहबाज शरीफ और जो बाइडन की मुलाकात न्यूयॉर्क में इशाइये पर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, सानिया 9 मई नाकाबिले माफी जुर्म IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। आर्मी चीफ ने एक दोस्त मुल्क का भी दौरा किया। अफवाज और शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मजम्मत। डॉक्टर यूनस, केयर स्टार्मर और तैयब उर्दवान से मुलाकात की। बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म दुनिया तक पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ पहुंचाई। फलस्तीन में आज़ाद रियासत का फिलफोर क़याम जरूरी। दोस्त ममालिक की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम का मिलना मुमकिन नहीं था। एक साल पहले कहा था मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ की ताजर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कहा, कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। रवां माली साल हुकूमती अखराजात और कर्जों में इजाफे की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात शेयर कर दी। मुआशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। रवां माली साल GDP में हुकूमती कर्जों का तनासुब 73% से बढ़कर 75.1% तक पहुंचने का इम्कान। बेरोजगार की शरह में कमी। GDP में हुकूमती अखराजात का तनासुब 19.3% से बढ़कर 22.4% होने की तवक्को। हुकूमती आमदनी का तनासुब 12.6% से बढ़कर 15.4% तक पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान में तवानाई की कीमतों के तायुन में हुकूमती किरदार को खत्म करने की सिफारिश। टैक्स राहतें खत्म करके टैक्स सिस्टम में शफाफियत लाने की शर्त आयद। टैक्स वसूलियां बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की भी शर्त आयद। कर्जों की पायदारी के लिए मालियाती इदारों को मजबूत बनाने पर जोर। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर का अखबार में मजमून। लिखा, पाकिस्तान में तरक्की दोबारा शुरू हो गई। अफरात ज़र में ड्रामाई कमी आई। ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही। गैर मुल्की ज़खायर दुगने से ज़ायद हो गए। PTI का लियाकत बाग में एहतजाज। रावलपिंडी में दफा 44 नाफिज। लियाकत बाग सील। पुलिस की भारी नफरी तैनात। कंटेनर्स लगाकर हर आने जाने वाला रास्ता बंद। शहरी पैदल चलने पर मजबूर। रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में 2 दिन के लिए दफा 44 नाफिज रहेगी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी भर में मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। मोटरवे M1 और M2 बंद। चक्री, 72, टेक्सला, AWT से भी सड़कें बंद। अली अमीन गंडापुर वापस पेशावर रवाना। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पुलिस ने मुझे और सलमान अकरम राजा को रावलपिंडी जाते हुए रोका। दफा 44 की खिलाफ वर्जी पर कई गिरफ्तार। फितना फसाद ग्रुप को रावलपिंडी में तमाशे की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने पर आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रावलपिंडी में आज फसाद का प्रोग्राम बनाया गया। फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। उसे पाकिस्तान का सुकून अच्छा नहीं लगता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ रावलपिंडी क्या करने आ रहे हैं? कुर्रम में शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को उनकी कोई परवाह नहीं। क्या कोई सियासी जमात असलहा लेकर जलसे करती है? फसादियों से निमटना हमें आता है। उनका बोरिया बिस्तर गोल करके भेजेंगे। तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे में लोग नहीं आए, इसमें हमारा क्या कसूर है? बानी PTI की रिहाई का फैसला कुन मार्का शुरू हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने दरबारी वज़रा के चैलेंज के बाद दूसरी बार अटक क्रॉस कर दिया। अवामी समंदर के सामने कंटेनर्स रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। सरकारी वसाइल लूटना और सियासत के लिए इस्तेमाल करना शरीफ खानदान का वतीरा। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका। 9 मई का मास्टरमाइंड खून खराबा और मुल्क में लाशें चाहता है। ऐसे एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे।
یہ احتجاج نہیں دہشت گردی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب پولیس پر آنسو گیس، پتھر اور غلیلوں سے شیشے پھینکے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر پنجاب پر چڑھائی کا ہر ہفتے خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ راولپنڈی کا جلسہ راولپنڈی کے لوگوں نے مسترد کر دیا۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا چند عناصر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی والے این آر او چاہتے ہیں، ایسے عناصر سے کوئی ہمدردی نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، بشرا بی بی کے وکیل عثمان یلکی نیب کے آخری گواہ پر جرا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا وکیل صفائی جان بوجھ کر مقدمے کو التوا دے رہے ہیں، ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کا جواز نہیں، ایسے سوالات کا ریفرنس سے کوئی تعلق نہیں۔ نیب کے گواہ آج 26ویں مرتبہ عدالت حاضر آئے لیکن مکلا صفائی کی جرح مکمل نہیں ہو سکی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا گیا۔ سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی۔ 2 اکتوبر کو بھی عثمان گل گواہ پر جرح جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم نے پوری دنیا کے سامنے کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ پیش کیا۔ بھارت کی جارحیت پر منہ توڑ جواب دینے کا پیغام دے کر قوم کی ترجمانی کی۔ نیو یارک میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی پاکستانی کمیونٹی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ملاقات میرے لیے باعث مسرت، اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ اور ہمارے ماتھے کا جھومر۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کیس کا فیصلہ 30 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر کے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز فعال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامی افسران کو جوڈیشل اختیارات کے استعمال سے روک دیا۔ فیصلے میں کہا گیا اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہیں۔ وفاق کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق عدالتی فیصلے کے بعد وزارت داخلہ میں اہم اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا پاک جاپان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ کہا جاپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمایاں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاک جاپان تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ تعلیم، صحت، شہری سہولیات کے لیے جاپان کا پنجاب سے تعاون لائق تحسین قرار دیا۔ کہا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول، سرمایہ کاروں کو مراعات دے رہے ہیں۔ جاپانی سفیر کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کو گورنر ہاؤس کے دورے کی دعوت دے دی۔ فیصل کریم کنڈی نے سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بذریعہ خط گورنر ہاؤس مدعو کیا۔ کہا صوبے کے مسائل کی تقسیم کے لیے وفاق سے بات کرنا ضروری۔ گورنر کی صوبے کے مسائل کے حل کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کی تجویز۔ رواں سال کا 24واں پولیو کیس سندھ کے ضلع حیدرآباد سے رپورٹ۔ متاثرہ بچے کی عمر 29 ماہ ہے۔ سندھ میں اب تک پولیو کیسز کی تعداد 5 ہو چکی ہے۔